नमस्कार बंधुगण। आज आम गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय आलोचना करबा। आज आम पड़ोसी बांग्लादेश विषय आलोचना करबा। आपण माने समस्त जानछन्ती बांग्लादेश रे जे भली भाव रे अत्याचार बढ़िबार लागिछि एवं बांग्लादेश रो हिंदू माने जे भली भाव रे पलायन करछन्ती तांकू घरु बाहर को आनी जे भली भाव रे आक्रमण करा जाउछि, तांकू रास्ता रे जे भली भाव रे निया रे जळाई दिया जाउछि। यह सारा विश्व पय गोटे चिंताजनक विषय एवं भारतर स्टांड कोन रहिछि। भारत कहीं बांग्लादेश उपर आक्रमण करूना बा हिंदू मानक प्रोटेक्ट करने कहीं आगे बढ़ुना, एसब विषय में आलोचना करें। आपने देखुं आपने जानते समस्ते बांग्लादेश रे प्रोटेस्ट चली माइनॉरिटी को लेकिन एवं बांग्लादेश रे जो भाव हिंदू को ऊपर आक्रमण करुच्ची सारा विश्व कहीं चुप रही, वेस्टर्न मीडिया कहीं चुप रही, कहीं देखा ना गोटे प्रश्नवाची सृष्टि बंधुगण। आप समस्त जानते भारत में आंदोलन देखा मिलूँ। भारतीय समाजसेवी भारतर शुभचिंतक माने सरकार को निवेदन करुचंती, सरकार को कहउचंती जे बांग्लादेश उपरे कार्यानुष्ठान नेबार आवश्यकता रही बंधुगण। एवं बांग्लादेश रे वर्तमान समय एभली परिस्थिति हेची जे बांग्लादेश रो राजधानी ढाका रे जो भारतर कमिशन रही, भारतीय दूतावास रही, तार सम्मुख में भारतीय झंडा को निया जलाई देबा केते दूर युक्तियुक्त। यह भारत प्रति संपूर्ण भाव में अपमान बंधुगण। तथापि भारत सरकार कहीं चुप रही, भारतर बा हिंदू मानकर उपरे अत्याचार बढ़िबार लगी, हिंदू मानकर घर को निया जलाई दिया जाउछि, तांको घर छेउंड कर दिया जाउछि। एवं भगवान जगन्नाथ आपण माने जानथिबे बांग्ला बा बंगाल रो हिंदू माने अधिकतम कोन करंती ना जगन्नाथ को मानंती, सेति जगन्नाथ मूर्ति घर थिला, किंतु से भाव अपमानजनक परिस्थिति रखा आप देखी पारे यह दुर्भाग्यजनक विषय। एवं भारत सरकार कहीं यूनेस्को किसी कहूना मुझे जन देवाई चाहे भारत सरकार बर्तमान चुप रही जे अमेरिका रो दबाव रही भारत उपर, वेस्टर्न रो दबाव रही भारत उपर। जदि भारत यूनेस्को पर किसी गोटे कार्यानुष्ठान नेला तेबे भारत उपर वेस्टर्न मीडिया सैंक्शन लगेब बा वेस्टर्न देश मान जी अच्छे भारत एक्चुअली कौन हुए ना जो देश उन्नति होगा लगे तार बहुत सारा दुश्मन बढ़ी बढ़ी चलती। से भाव में हिंदू मानकर जदि किए परम शत्रु तेल से वेस्टर्न, तो भारत जदि किए परम शत्रु तेल वेस्ट एवं सारा विश्व जानी 1971 मसीहा कथा। 1971 मसीह जो पाकिस्तान को अलग करके भारत सरकार से समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बांग्लादेश तैयारी करने चेष्टा करते, अमेरिका परमाणु बम नहीं आसला भारत उपर पकेवाई। ये आप चिंता करूँ कि भाव में इंटरनेशनल रिलेशन हुए, इंटरनेशनल रिलेशन आंतर्जातिक संबंध में भाव में खटास देखा मिले बंधुगण। आपने जानते बांग्लादेश भारत को धमकी दौर बंधुगण, ये छोट देश भारत को धमकी दौर, ये आमको कहूँ जे ये कौन कहूँ बांग्लादेश कहूँ जे भारत जदि कौन कर बांग्लादेश जे एक्सपीएम शेख हसीना को न छाड़ तो बांग्लादेश भारत उपर आक्रमण करदेव। गोटे हास्यास्पदर विषय। अरे भारत ही बांग्लादेश तैयारी करथिला 1971 रे पाखापाखि 1,93,000 सैनिक कौन करथिले आत्मसमर्पण करथिले। बांग्लादेश सृष्टि बांग्लादेश रो निर्माता होउचंती भारत ये देश पुणी भारत को थ्रेट दउची। एवं जो चिकेन नेक रही जानते ये बहुत छोटिया प्रस्त रही, तो यही रास्तार ही नॉर्थ ईस्ट बा सेवन सिस्टर कनेक्ट होती। तो कौन करुच्ची बांग्लादेश ना यह को काटिदेवी और चीन यही रास्तार पलि आसब। ये कहूँ चीन को, चीन यही रास्तार बांग्लादेश बा बे ऑफ बेंगल रो बा बंगोपसागर देखिए वाणिज्य कर। चाइना यही रास्तार भी वाणिज्य करे, किंतु ये तो म्यांमार रहीगला तो तार अन्य तट रही। तो बांग्लादेश कहूँ चाइना को, चाइना यही चिकेन नेक रास्तार आसब और ये वाणिज्य व्यवसाय कर युक्तियुक्त, किंतु भारत सरकार मौन रही बंधुगण। कहीं मौन रही ना वास्तव में जे भारत सरकार अच्छा सब जिनस चिंता करने को पड़े। तो भारत सरकार कौन कर भारत सरकार मौन रही बंधुगण। कहीं मौन रही तो गोटे अलग कथा, किंतु आमको चिंता करने को पड़ो जदि भारत कस्टमर केयर बंधु जदि भारत कौन है ना जदि भारत इंडिया पैलेस्टाइन को सपोर्ट करे
ଯଦି ଭାରତ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହାମାସ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ରହିଛି ବା ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଭିତରେ ଟୁ ଷ୍ଟେଟ୍ କୁ ଭାରତ ମାନେ, ତେବେ କାହିଁକି ଭାରତ ସରକାର ବାଂଲାଦେଶର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରୁନାହିଁ? ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବନ୍ଧୁ। এই ଛୋଟିଆ ଦେଶ ଭାରତକୁ ଡରାଇବ, ଏହା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ? ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଭାରତ ଭଳି ବିଶାଳ ଦେଶକୁ, ପଞ୍ଚମ ବୃହତ୍ତମ ଦେଶକୁ ଯଦି ଏ ବାଂଲାଦେଶ ଡରାଇ ଦେବ, ତେବେ କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ? ଭାରତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ ବା ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ପାଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଏହାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଟ୍ରମ୍ପ। ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଦିନ 25 ତାରିଖ ଦିନ ନାଇଜେରିଆ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି? ନାଇଜେରିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ବା ମାଇନରିଟି ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଇଏ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସିଏ ନାଇଜେରିଆ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ବା ୱେଷ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖ, ଅଧିକାଂଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବା ୟୁଏସ୍ଏ ଅଧିକାଂଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ବା ଯେଭଳି ଭାରତରେ ମେଜରିଟି ହିନ୍ଦୁ ରହିଛି, ସେଭଳି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରହିଛି। ଇଏ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବ୍ୟକ୍ତି, ତ ଇଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହୁଏ, ତେବେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନାଇଜେରିଆ ସରକାର ଉପରେ ଏହା ଆରୋପ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ ଯେ ଇଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରୁନାହିଁ, ତ ତାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରିବେ, ଏଇଭଳି ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ବା ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ହିନ୍ଦୁ ଦେଶ ଅଛି, ହୁଏତ ଭାରତ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖେ, କିନ୍ତୁ ମେଜରିଟି ହିନ୍ଦୁ ଯଦି କୌଣସି ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଭାରତ। ଏବଂ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଉପରେ ଯଦି ଆକ୍ରମଣ ହେଲା, ଯଦି ଭାରତ ଚୁପ୍ ରହିବ, ତେବେ ଭାରତର ସହଯୋଗରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦେଶ ଆସିବ? ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ବନ୍ଧୁ। ଭାରତ ସରକାରକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଇଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ୟାକୁ ଲୋକମାନେ ଚୟନ କରିକି ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି, ୟାକୁ ଆମେରିକା ବସେଇଛି ବନ୍ଧୁ। ଭାରତକୁ ବି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ଆମେରିକା ତାର ହିତର ରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଯଦି ଆମେରିକା ତାର ଧର୍ମର ରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଯଦି ଆମେରିକା ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିପାରେ, ତେବେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶକୁ ସବକ ଶିଖାଇ ପାରିବ। କାହିଁକି ପାରିବ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ? ଏଥି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଏଥି ଉପରେ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଡିପ୍ଲୋମାସିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଭାରତ 1971 ମସିହାର ଭାରତ ନୁହେଁ। ଭାରତ 1971 ମସିହାର ଭାରତ ନୁହେଁ। 1971 ମସିହାରେ ଆମ ପାଖରେ ପରମାଣୁ ବୋମ ନଥିଲା, ଆମେ ଡରୁଥିଲେ। ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ ପରମାଣୁ ବୋମ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ରୁଷିଆ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଭାରତ 1947 ମସିହାର ଭାରତ ନୁହେଁ। ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡର ଉପନିବେଶବାଦ ନୁହେଁ। ଭାରତ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର। ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଅଛି। ଭାରତ ନିଜର ଡିସିଜନ ନିଜେ ନେବ, ନା କି ଭାରତର ଡିସିଜନ ଆମେରିକା ନେବ। ପୂର୍ବ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ, ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ଭାରତର ଡିସିଜନ ଆମେରିକା ନେଉଥିଲା। ଏବେ ଭାରତର ଡିସିଜନ ଆମେରିକା ନେବ, ଏହା କଦାଚିତ ଭାରତୀୟ ଲୋକେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଭାରତ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି এই ଛୋଟଟା ଦେଶ ବାଂଲାଦେଶକୁ ସବକ ଶିଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଓ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ এই ବିଷୟରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ସରକାର ଚୁପ୍ ରହିଛି? ଯଦି ଆଜିକାଲିର ଯୁବପିଢ଼ି ଜାଗୃତ ନ ହେବେ, ତେବେ ଏହା ପରାଧୀନତା। ଇଂରେଜମାନେ କହିଥିଲେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଆମେ ସିଷ୍ଟମରେ ବସେଇଦେବା ଯେ ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଏବେ ବି ଗୁଲାମ ରହିଯିବେ। ଏବେ ବି ଗୁଲାମ ଆମେ ଅଛୁ ବନ୍ଧୁ। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ଯୁବପିଢ଼ି, ପଢ଼ା ଲେଖା ଲୋକ ପଲିଟିକ୍ସକୁ ନ ଯିବେ, ଯୁବପିଢ଼ି ସରକାରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନ ପଚାରିବେ, ତେବେ କିଏ ପଚାରିବ? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖନ୍ତୁ, ଇମେଲ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ, ତାର ଆନ୍ସର ବି ପାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।